mwana ya beno leki na yaya sako solo la diake na beno na suka ya kilumbu ya bubu yai beto kele awa na mbanza ya Canada na kilumbu ya tatu ya ngonda ya 10 ya mvula pankama iya na 18 baina nyonso ke kulanda ka mwa badiambo ya ba bourse ya ba bourse ya ba mambo ya ba investissements kuna na Wall Street. Nous savons que le mois d'octobre était un mois de volatilité financière dans les bourses. Bon, ceux qui suivent un peu ça peuvent bien comprendre, les économistes aussi peuvent comprendre. Nous savons que la crise de 1929 s'est déclenchée au mois d'octobre. Nous savons aussi que la crise financière où les bourses se sont ébranlées, la faillite des bourses, ça s'est aussi passé en 2008, ça s'est passé aussi au mois d'octobre. Donc si vous essayez de regarder un peu, des investisseurs sont un peu furieux. Nous qui avons investi un peu nos fonds de pension dans toutes ces bourses-là, nous sommes un peu furieux de voir un peu comment le marché financier est en train d'aller en chute libre. Donc, puisqu'on nous a déjà annoncé la crise financière, une autre crise économique en 2020, est-ce que c'est le début de la crise financière? Nous ne savons pas. Mais néanmoins, déjà par l'histoire, comme vous voyez, la crise de 1929, la crise économique de 1929 avait commencé au mois d'octobre. La crise financière de 2008, c'est aussi au mois d'octobre que ça avait commencé. Et là, nous sommes au mois d'octobre, les marchés sont en train de descendre. Donc, nous osons croire qu'aujourd'hui à New York, nous allons voir quand même des indices positifs qui vont encourager un peu les investissements. Et aussi pour nous qui avons investi nos pensions dans ces bourses-là, nous pensons que ça va apporter un peu la quiétude au sein de nous. Bon, on va faire cette vidéo en Munukutuba. Pourquoi? Parce que nous voulons parler directement au peuple congolais. Donc ceux qui ne comprennent pas le français, nous allons nous excuser. Je crois qu'on a fait quasiment la même vidéo hier. Et nous allons revenir le dimanche. Mutindu betume kutuba ya namba tukulu ya vidéo yai. Betokele na kilumbu ya tatu, ya ngonda ya 10, ya mvula bankama iya na 18. Betokele awa na mbanza ya Toronto na bwala ya nene yina bake boklaka Canada. Munu kele nani mukele mwana ya beno mubutamaka na Congo, mukulaka na Congo, mukotaka lekolo na Congo, musalaka pe na Congo kuna. Avant mukwiza na bambanza ya ipe mumekuiza wa mumekota awa na bazekole ya nene, mume kutala mutindu mindele ke diatilaka, mindele ke kuetudie ke mume kusala pe bamvula mingi na bwala yai. Donc na moi expérience ya fieti na mume vanda na yao na ku vanda kuna na Congo na kusala kuna na Congo na ukwiza aussi kuiza kutala bambanza ya nene mutindu Canada, mutindu Ameriki na pe mume kusala mingi kuna pe mume kuzaba à peu près mwa ba nsobono yina kele na bampangi ya beto ya mindele yina ke vandaka na mbanza ya kuna ya l'Europe. Beto zabati à partir ya kilumbu ya 10 ya le 18 octobre, président Trump qui a augmenté que frais ya douane na ba produit mingi ya mbanza ya l'Europe à partir le 18 octobre. Ba produit que vana mutindu 20% ça ba produit ya douane na ba produit mutindu ba malafu. 10% na mutindu ba produit ya aéronautique, mutindu ba avion yina ici bas européens qui sont kuteki sa avion bao na kwa kuna mbazi ya l'Amérique. C'est pas que ce kuteki sa ba produit nyonso yina ke lié ke na bima aéronautique bas américains, président Trump à partir ya le 18 octobre yayi yanke bana ku charger ba 10% et de plus dans le tarif de douane. Il y a que ça là que bas européens qui vont dans la difficulté.
bas européen na ke vanda kati ba difficulté ya ke vanda kaka bas européen yina ke kwenda kuyibaka ve babimvwama na insi ya Afrika. Beto ketala mutindo babwala mutindo ba Allemagne kuna ke vanda ngwa ba difficulté ya mingi, bampangi net ba espagnol pe ke vanda ngwa ba difficulté ya mingi, mais babantu yina ke vanda kene na ketala ve mpasi ya mingi ni babantu mutindo ba français, babantu mutindo ba italien, ba yina kena kuyibaka mafuta ya ndombe, kena kuyibaka bimvwama na bambanza ya betu ya Afrika. Donald Trump, président ya mbanza ya Amerika, yani kele zobave, yani zabati bambanza ya Europe yina kena kuvivre mingi, sa mutiba kena kuyiba bimvwama mingi ya Afrika. Donc yandi pena mayele yendi yani na kutala ti wapi mutindu mule na kubaka pari ya muno. Na kubaka pari ya yandi kele ki faut yan augmenter ba taxe ya douane. Beno zaba que ba vigne ya ba français ba ke kuzulaka ya mingi na bambanza yai. Donc na kujumye ke ba bantu ya kwa kukunwa ba vigne ya ba français ina. Faut yan que tout la yao yan ko augmenter ba tarif ya douane ina. Sa mutiba bantu kubana kusumba kaka ba produit ya wa mingi. Mais yina Trump me augmenté na 10% zaba que babantu mutindu ba français kena kuyibaka pe kuna na Afrique. Donc bake ku compenser yao na mafuta ya ndombe yina bake na kuyiba na Afrique na ba uranium yina bake na kuyiba na Afrique na ba diamant yina bake na kuyiba na Afrique na ba wolo yina bake na kuyiba na Afrique. Donc mais na wapi mutindu baki na kuyibaka yao na Afrika ni na kele question ya nene ina betu nyonso fo betu kuzaba yao kwandi mote mais muke na kunata yao na kati ya contexte ya bwala ya beto ya Congo ina betu ko changer yao yake vana jafe ko Congo ina ke bakaka na se betu kutula yao Congo net ina vana ka ntama na ndama royaume Congo betu kutula yao na ka lebete katula bankadi mpemba mitantu mikuyu nyonso betuke kuvutula ya Kongo na ka betuke kuvutula Bunkoko ya beto betuke kuvutula capitale ya betuke kuvutuka kuna na mbanza ya Pointe Noire yake vanda jave na mbanza ya Brazzaville parce que Brazzaville ina ke nkumbu ya mundele ina kuiza kuyiba bimvwama kuza kutula betu na kacha mpasi betuke kuvutula yao na mbanza ya Pointe Noire. Hapi mutindu ba français kena kuyiba bambanza ya beto ya keleti bakena ku soutenir bankadi mpemba mitantu mikuyu babiboba ina kena mayeleve babiboba ina salaka l'école ya mingi ve babiboba ina na kati ya ntu abao keleti mundele luti ya beto na valeur ha bakena kutala bake complexe na kati ya bantu ya bao bakena kutala ti beto na kufa kwandi bantu ya beto mosi betu na kufuisa kwani bao nsatu betu na kukanga kwani ba l'école sawa na babana yina babana ya bambanza ya beto betu na kufa kwani ba l'hôpitalu samu ti beto mosi bakele kwani ba ndombe na mukanda ya bao menakati ya ntima ya bao baka na kukanisa bake mindele bake bizoba ya nene ina mindele kena kuvuna bao bao baka na kuyiba bimvwamba nyonso tu ya bambanza ya bao baka na kupesa yao kaka na mindele. Ni na pas me kutula pas me soutenir ba dictateur nyonso ina bino zaba ba dictateur ba ina kena kufwa ba mpangi mutindu ba bia e kuvanda bimfumu ba mvula mingi ba bwala me vanda na bimvwama mais ba population na kutala bimvwama ina ve ba kena soutenir ba bantu net ba sasunge so ina bino kuzaba me kuvanda na kimfumu ba mvula mingi me ba me kuvuedisa ba ntoto ya bao ba me kufwa ba bantu mingi ba me kuyiba bimvua nyonso tu ya bao mutindu kuna pe ba obiangema ba mvula mingi ba me kusala bimfumu ba me kuyilika ve ba mbanza ya bao kaka kufwa ba mpangi kuyilika ve me na manima yina ba me supporter ba tata ya bao ba français yina me commencer kuiza na mayela ya mpuku mayela ya nkadampe mamutantu ba commencer ku soutenir maintenant ba bana ya ba dictateur yina ba kuzola ti ba bimfumu na bambaza ya beto kuvanda na tata na
mwana na mwana ya mwana na mwana ya mwana na mwana ya mwana. Mutindu ina yamukuma ni mutindu mpeve ya longo ke Nzambi na mazulu Yesu Kristo na mpeve ya longo yamukuma ni mutindu yina. Bame kusala yao kuna na Gabon. Bame baka mwana ya bongo yina vanda Gabonais ve. Yakini mutindu yina parce que bamu na kukontrole kimfumu na bimvuama ya babwala ya beto. Foba kutula muntu yina ke muntu ya bwala ya beno vena kimfumu. Sa motibale na muntu yina ke vana kaka bake tuba naendi. Oh, sala mutindu ya faut ya ni sala. Si ya ni sala ve baka zan bon. De toute façon ke vele muntu ya mbanza yina betike kukatula nge ou betike velisa nge betike kufuange betike kanga nge. Faut ya ni sala. Bame kusala yo na Gabon. Bame kona tula Ali Bongo vana ka ve Gabonais. Yani kena ba relation ya Nigeria kuna bame kutuna ina kefumu. Bame kusala yao kuna na Togo bame tula mwana ya Dema. Awa bame kuma na calcul ya kuza kusala yao na kuza kutula yao na Congo ya beto. Bame kutala ti mwana ya Sassou ina baka bokulaka Christelle ina. Na kote mo sianke muyombe côté ya kaka yanke Congolais ya beto. Mais tata ya mo si Sassou ke le sina ba origine mo si ya malunga ve ina beto zabati yanke le vraiment Congolais ya beto ve parce que Congolais ya beto lena kufuidi save ba Congolais ya beto mpasi lena kufuave beto lena kufuidi save ba l'école ba l'hôpital beto tala ba Congolais ina ku diriger que le Congo le mutindu président Masamba Deba ina ni Congolais ya beto ina ke mwana ya Congo Masamba Deba almetunga Congo nata bazizine kupesa batata babisalu yanme kutula yenge na kacha bwala mekuba na bimvuama meme marengo bivanda Congolais yanme talati yan lenda kudiriger dia kave ya vani commencer sosa kuvutula kimfumu na ba vrai babana ya Congo yina kusadisa bantu nyonso bakadia mpe bamutantu mukuyu français ya beno kusimba Sassou sovandaka avec Congolais ya beto kizoba ya nene yine salaka l'école ya nene neve na kufwa mwana ya Congo marengwa ebe tuzaba ba suite news awa ba commencer kutula muyombe mfumu ya Congo atata na ba mama ya ikele diambu ya ngitukulu betike na kutuba na beno beto mekula na Congo yina batata na ba mama muyombe ke kuiza kukomonde Congo muyombe beto zabaka bayombe bayombe vanaka ka bantu ina bande kunata ba pousse kwenda na la PV na kuna na la gare ya Brazzaville kupousser ba pousse muyombe vana ba bantu ina bande kutekisa beto ba maza kusala beto bana ba inzo kuzenga ba matiti awa beto bana ya Congo nyoso commencer kukanga kaka meso video ya imuke sala ya pena lingala mbasi mebubu ya imuke sala ya na mungutuba tamutima mpangi na kezunzaka mungutuba na Congo bakuwa bampangi peyi na kekuzunzaka lingala na Congo babake kuwa munu mbasi beto me kukanga meso beto commencer kuzola ke muyombe kuvanda mfumu ya Congo batata na bamama beto kutala yao ke yakele diambu ya kusakana ve yakele diambu ya ngitukulu diambu yina munu meme na kati ntu wa munu mukena ku comprendre tete yao ve beto bantwenye ya Congo mekuma kubula kaka maboko na muyombe batata na bamama beto mevana na batata ya beto mekulisa beto na bwala yina baz bandimaka avec bayombe kuisa kuvanda ba mfumu ya bwala yake mutindu kengena yake na bwala yange ngeke na bokela muyombe ke kuisa ngekuza kuvanda chef ya village yake mambo ngitukulu mumu kana ku comprendre ya OTTV petuke na kuzonza mutindu babantu kana kuwa beto ve mutindu pangi melve mezonza que jamais faut une luta na ba mvumbi ya beto oui mpangi melve ngeke na raison yange me mutindu muke na kutala ti bana ya Congo nyoso ya kukanga meso ya vanda
ba mfumu ya ba mbulumbulu ba nyonso ba kukanga ba meso bakana kulanda kaka mbongo bakana kupesa ba mbongo beto metala video ya Kiboba Mutindu Michel Ngakala mekuza kutuba ke Sasu yani Sasuke kukengilaka bao pe bake kukengilaka Sasu ke ba decision na Sasuke na kubaka nina kukengidila bao mais wapi ba decision Sasuke na kubaka na kukengidila bao nina kutuba na ba français ba kusupporter mwana ya yandi ya Muyombe ke ya mwana ya Muyombe baka kimfumu na Congo e ba bantu Mutindu Michel Ngakala ke na kubulila ya maboko ba bantu Mutindu Ngolo Pierre commence kupesa Congo na maboko ya Bayombe ba bantu Mutindu ba Obambi Itu commence kupesa Congo na maboko ya Bayombe ba bantu Mutindu ba Ndenge François ba Obara ba Ole Songo ba ina ke kubulaka ba Ntulu ke bake bana ya Congo commence kutekisa Congo na boko ya Bayombe samuti bakela kulanda kaka mbongo lumeya mais lumeya ina yakele lumeya ya Congo yakele ya nge ya munu mais wapi Mutindu na lumeya ya beno mosi beno commence kutekisa Congo na Bayombe batata na ba mama yavana bampangi ya PCT yavana bampangi ya ba opposition betu kuna kutala bulumbu yai ata même moi mfumu ya opposition ve lena kutelama lena kulomba na ba peuple ya ba Congo na kutuba ti ve beto même manga magui Vwanzi ina ba français commencer sosa kusala na kutula na kimfumu mwana ya Muyombe na Congo betu zola tala tata kolela betu zola tala mama Munari betu zola tala bakifuisia betu zola tala Batister betu zola tala Basatima Biala betu zola tala batata Nzo Mathias na kilumbu ya banyo zola kuzonza kaka na ndinga mosi bazola vanda mutu mosi na kutelama na kutuba na bana ya Congo ke beto kutelamenwe bwana bako base kutekisa na Bayombe abao na kuzonza asiki bia samuti ba me kuzwa pare ya bao ya mbongo samu na mbongo bakuzola ke Bayombe kubaka kimfumu na Congo mais si Bayombe kubaka mwana ya ina ya Muyombe ina baka kimfumu ya Congo betu tubaka mwana ina ke nyoka ya baintu 10 plan yani betu kuzaba ya betu kusala betu kutala deja na ba mpangi ya betu mindele ina betu kusalaka wa na système ya betu ya talatala ya be vitré plan yani betu kuzaba ya yani ke kunata na Congo 8 millions ya Bayombe kuna ke kuisa na Congo 8 millions minimum 8 millions sinon 12 millions plan kini alors beno na Congo ben ke quoi ben ke 4 millions parce que ça soumet kufwa beno mingi yake même pas 4 millions 500 beno ke les 4 millions yan ke nata 8 millions ou 12 millions ya Bayombe donc 2 fois ou 3 fois nombre ina beno kele donc beno kutala te Bayombe ina ke kuiza na Congo ba nyonso ke bana kuvote kaka ni mwana ya Muyombe ya Denis Christel yina beno kuwa ya mbote mote batata na mama Bayombe ina ke kuiza na Congo bake kuiza kufeta kasana na beno na bantoto ya beno yake kuvanda la guerre ya bantoto muzingu ya bantoto mais comme bake mingi ke na beno bake bana kubingisa beno na babwala ya beno ke kwena kubanda kuvana meme na kacha bamfinda na kacha bamfinda kuna pe bake kulanda beno ke kwena kuvana na bantu ya bainsi ya Nzenza beno ke kutikisa Congo beno ke na kutala ve diambu ya nene ina kena kukuiza kana kacha bwala ina ni faso ina beto bana ya beno kena kuluengisa beno lumbu nyoso ke beno kutala diambu ina kena kukuize ni Mutindu yake ke kusalame me beno na kuwa beto asikimpia samutu beno kutula alafu beno kutula kuzola ya bakento beno kutula kuzola ya babakala beno kwena kulala bakento ya beno kwena kulala babakala ya beno makango ya beno kwena kunwa malafu ya beno kwena kubina ya beno kwena kutalaka kakilengi na mbongo ina baka na kupesa beno na kukanga beno meso batata na mama yaike mambu ya ntoto ke lomba ti mwana ya nyonso ya Congo fo yani kutelama yai mekuma ventango ya kuzoza muke mumboshi muke mungala muke mubembe muke mulari muke mukongo muke muvili muke mubomitaba muke makua muke bagangulu yai mekuma ntango ya beno kutala Congo
parce que y a une complicité de Bampangi à la France Afrique na bantu ya Sassou donc ko imposer mwana yandi nyo surtout na beno ko kutala bakana kutuwa na beno na banzila que Sassou ngese candidat ya beno Sassou ngese candidat ya Bao mais ya keleve Sassou ngeso ya ke kaka ba ke so sa ko vuna beno ya ke stratégie bakana kutula nina kutula mwana yandi bantu tu ya PCT ba mezonza na ba que oh France me kuma soutenir ni Denis Christel ben nyo ben ko na manima ni façon na ben metala ba ngakala ba uba pour nous me kuma na manima ya Denis Christel ba bakana ko corrompre ba jeune mingi na kati ya diaspora me kuma na manima ya Denis Christel yani ke mwana ya muyombe tatanza bampangi ya muna Congo mwana ya muyombe que les Congolais avaient trouvé si beno ko voedi sa Congo ya ke vanda mpasi ça me dit 8 millions ou 12 millions il que kuisa kuvanda na beno na Congo ina baka kubaka bantoto ina ke vanda électorat conquis donc même si beno ko sala élection na kati ya transparence beno na kubaka diaka Congo ina ve ça me dit nombre ya ba o ke lutila mingi baka bana toujours ko voter Denis Christel muntu ina melenda avec kutambusa compagnie na baka bukulaka compagnie ya Pitlo ina Congo ni insi ya nene na kutambusa na compagnie na nme kuyiba kima nme kusala kaka kuyiba mbongo ni Congo ya beno yani kelenda kukengdila plein yandi keleti comme yani zaba que bantu zola diaka bantu zola veyande na Congo donc yandi na kuvandisa kimfumu ya yandi ke kufua bantu mingi bambulumbulu yina kena kukanisa ti Congo yina ke ya bao bake bambosi babakala ya kukuba bakenzu ya kukuba mwana yina kena kukwisa na kuiza kufua beno nyonso tu samuti fuena nata bantu ya yandi ya insi ya nzenza yina ke kengdila kimfumu ya yandi yina ke sala ke yandi kuvanda na kimfumu ya yandi ke mutu mosi kuderoze yandi ve donc batata na ba mama ngevanda mumbosi ya Olombo ya le plateau kuna kena kutuba tininge ke kubulaka mbote beno nyonso ke vanda kati ya mpasi na kati ya chômage parce que mwana ina kena kunata babantu yaende na kuza kubaka ba place ya beno ba mbulumbulu ina kukengidilaka Sassou ina kukengidilaka Olombo ina kukengidilaka kimfumu ya Bao beno kuwa ya mbote ba mambu ya beto nyonso tu ina bete kutubaka nyonso tu ke kusalamaka beto banaka kutubila beno jambu ya depuis ntama que beno kufungula ba meso batata na ba mama mais beno kena kulala ba pongi bantuenye ya Lokongo kena kulala ba pongi beto zaba ti ba mefuilisa beno nsatu samuti ba pousser beno na kuna bulilaka kaka bao maboko batata na ba mama bake kuiza toujours ko pesa beno ba t-shirt ba 5000 ben ko na kubulila maboko ben yuske vana manyima ya Denis Christel même bantuenya nyonso tu ina kena manyima ya Denis Christel ina ke ba camarade yani ke kufua beno nyonso tu beno tala leren vana ka mfumu ya kompania nene ina ke sambusa ka mambo ya Pitloi yani me kunata banankazi yani bankazi yani kuna ina mekatoa kuna na mbanzo ya Kongo ya sima ya nzadi kuna yani me kunata bao no sobake kuna na kompania ba salaire ya nene bakele bakena occuper ba fonction ya nene ya compagnie ina donc nge militaire ya Congo nge ina kentu ya nge kena kubuta na ba condition ya mpasi na l'hôpital militaire Pierre Mobengo Mbembo ya Brazzaville nge ke vana na kati ya mpasi ya kulutila bake fulisa nge na chômage nge ke salata dia momozi ve sa muti munduki nge baka yau bake ndata bambulumbulu ke katuka partout na kuiza kukengdila kimfumu ya mwana ina ili mukana kubukila nyoka ba intu 10 nge Congolais ya la diaspora ina commencé ku supporter mwana ina nge kele kizoba bake utiliser kaka nge na kuvandisa kimfumu ya mwana ina na bilumbu ina bake pesa nge mbongo ya mingi na bilumbu ina ke kukuisa bake kufua nge zaba ya mbote nge nzonza Henri Nzonza ina mekuma nge yandi net mwaki muselekete markina nge mekutelama nsatu kena kubula nge na mbaza ya mputu nge na komsoko na bulila mwana ya nyoka maboko zaba yange bake pesa nge mbongo nge ke kudia bilumbu ina ke kuiza nge kwene na kati ya ndiambu nge sapeur ya ba Congolais ya bake bokla Norba mun muke bokla nge Luyindula Norbert
ngeke na kubula maboko baka pesa nge mbongo na binkuti bilumbu ina ke kuza baka fuirisa nga na isi ya ntoto beno zaba ke bantu ina baka talaka kia dive ba ina nyuso mesala bao tala ba doa ba mbulumbulu ya nene mekona kufo ba mpange ba congolais mais na la fin le ba mekuza kuzaba ti a doit commencer ku résister na ba mambo ya bao ba mekufurisa yani na isi ya ntoto mpangi avuku général mpe salila bao ina ba mezaba ki moi résistance commencer kuza ba mekufurisa yani na isi ya ntoto pangi nzuru mpe kele mpe exemple batata na mama Bruno Osebi vanaka mwana ya mayele nkalaka ya ndwenga journaliste ya nene vanisa la bazonquête samna mambo ya Pituloi samna Denis Christel filisaka babantu na kwena yoka yandi na kati ya inzo ya yandi na babana ya yandi na kento ya yandi beno tala ntima ya ingolo ntima ya imbi ya bantu ina bake yoka mpangi congolais ya bau na kati ya inzo mais Bruno Osebi na vanaka pe na nationalité française. Mais en complicité na bampangi ya la France ba me kundima ke ba yo kampangi ya ba na kento na babana na kacha inzo beno tala ntima ya nene ngei na kena kubulea na maboko ngei na kevana na Montréal moke tuba tete nkumbu yange ya wave mais moke tuba na bilume nke kuiza ngeke na nsatu ya mbongo kwena sosa kisalu ya bien kwena sala l'école ngeke so moi salaire yange vivre yange okinge kwena sosa mbongo ya lokongo beto nuani neno na kulosa bankadi mpe mamutando mukuyu sa muti Kongo ina kena bazo opportunité mingi muti numutu ke kuzana mayela ya ndike développer et puis ba ngeke kubana kuzwa mbongo yange na nzila ya normal mbongo ya politique élevé na kukwena kuvana baka mbongo na bimvwa ya Kongo ngile kwena sala baza affaire yange na Kongo mais faut beto ku libérer Kongo tete singa na kupanisa kanisa ke faut kwena kubula maboko na mwana ya nyoka nyoka kena kukula na mantola yenge ngeke na kubulile yao maboko nyoka kena kuzunga na mantola yenge ngeke na kubulile na maboko nyoka kena kukula kena kukuma dragon ngeke na kubulile na maboko le dragon me bana kuyoka bwala ngeke komase kukima simu kuzabaka batata na mama ngele na kubika ve muyombe ku diriger Congo ina ke danger ya nene beno tala na sima ya nzadi kuna akele 60 millions si muyombe vana mfumo ya Congo même 20 millions que kuiza kuna c'est fini wala mekuma na maboko ya bantu ya nzenza ngele na ku récupérer ya Congo inave ya imekuma ntangu ngeke mbulumbulu bika tete jambo yange na kutuba ke muke momoshi ya imekuma ntangu ya kunwani na bwala parce que même ngei na kena kunwani na kimfumo ya bamboshi ina kena kusosa kubika mwana muyombe kubaka kimfumo avenir ya babana yange kevanda ni wapi na Kongo ina ngei na mekutunga ba inzo ya nene na mbongo ya Lokongo ba inzo ina ni bayombe ke kuiza kuvana na kacha yao beno kutala yao jambo ya kusakana ve ya ekele jambo ya makedika patata na mama pongike nani pongike mwana ya Kongo me pongike na etape ya mpeve pongeke na kusala na mindele ya ngolo bantu ya mayela bayina ke zabaka ba mambu ya bantu na mayela muzula kutuba yana lumputu ve mukutuba yana mungutuba pongeke kuwaka ba mambu mingi ba video mingi muke kutalaka ba film mingi muke kutalaka na ba bantu ya mayela ina ke zabaka ba mambu ya ba bantu si ba sasuke na kukanisa ke pongeke ka mwa kima ya fieti bagna se tromper même bamos na système ba ya la France Afrique bazaba nani mukele bale na kusima munove parce que betkia kubama na bwala yai betkia kuvana na bwala yai beto kunwani nene bantoto nyambu ya batata ya beto ina kutubitu kuna kunda beto kukange no nzila na mwana ya muyombe beto kusala yao maintenant mbasive si beno vingila mbasi yake vanda trop tard maintenant babantu ya ina ke zonda ke baka ba opposant beto zola kutala ba action ya ba bilumbu yai na kubana kuzonza ke beto zola mambu inave olio ke beno kuflisa babana na banzila na batisho na kuzonza ke ba me kuzola sasu beto kunwani nen Congo beno kutekisa Congo na maboko ya bayombe ve samu na mambu ya mbongo
beno kutekisa Congo ve na maboko ya bayombe samu na mambu ya mbongo yina kele mbongo ya beno mosi samu na beto metubati jambo ina beto na kuvingila avant 2021 si ya salama ve beno ke kutala diaka beto ve mais yina mekulakisa ke beto mekubika beno ve parce que munu mukena kutala que si beno ba congolais beno fungula meso ve mu yombe kuza baka kimfumu beto ke vana na choix ya kudiviser Congo yina fo beto kunata kaka muzingu ya nene minduki ya nene yina ke kukubuka beto ke vana na choix ya kusala yao parce que yina ke bantoto ya beto na kubika yao ve munu pongi muke vana mfumu ya bantu yina ke kunata minduki ya ngolo na kuza zengi na kuza kukabula Congo parce qu'on n'aura pas le choix de le faire. Alors si beno kuzola ke Congo kuvana toujours kintwadi beno ina ke na Congo ba ina ke zonza ke bake ba mbulumbulu ba ina ke zonza ke bake ba mbosha kukuba ba mbosha le plateau ba gangulu ba iki beno kutelama na kunwanisa Congo na kukanga nzile ya nkadampe mamutantu mukuyu sasungeso ina mekuzwa approbation ya ba français parce que but ya ba français kele kaka na kutula étranger moi qui zoba mutindu sasu ina bake manipuler na kuyiba bimvwa mabetu nyonso ya Congo. Alors baina kina makutu bakuwa baina kina meso bakutala baina kina ngolo bakutelama na nkumbu ya nzambi ya lulendo nzambi ya mpungu nkwa lulendo beto nuanine no Congo ya beto matondo na ngwidu ya mbote bika ke message ya kukuma na baina nyoso ke luataka tenia ba mbulumbulu na Congo na mutu ni mutu ina ke luataka tenia ba mbulumbulu bika yan kuwa message yani kuyindula yani kutala Congo yani kufungula Congo na kati ya mwelo yani na kati ya mpeve yani kutala beto telemeno beto nyonso tu na etape ya mpeve na kusadisa Congo beno kudutisa kilumbu ya mbote kaka mbasi beto kesala pe video yae na Lingala matondo